প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। Bono, Enggak. Mayro kita apa aja? Mon las. Udah. Sampai sih lah, Pak. Yang tolak kali gini. Noran no ko porta. Oh, kasih jaga kok. Kiri kampana kok. Bong ana ning sini lo calonnya. Pasti lo. Oh, ibu. Kan baik kok. Pangles. Binar sini no. Nih. Aro sini no. Ada kapo ang saya ko. Ang songkak siapa? Apa kau sana? Tiga jauh mana? Dia anu kok kayak mana? Ih, betul. Ibu ini. Lupa ya saya itu. Ih, kau ini apa? Kayak kopinar kanyang kan? Mana? Itu baik. Tahu sih yang mau kalau kanyang rukanya? Salah ya kau, kalau salah kau binar seperti ini. Enggak apa tak karo komisi sunar lima kan sawat ya apa hanya kopri masih kayak amin tang kayu mau supply arthana nih arthana kayak apa nih ngomong sana itu tuh mana cina kok kayaknya tuh mana itu aja yang inok deh. Apa nih teman-teman? Buat dokumen aja teman tebo. How to buat dokumen aja. Sekarang beri ben aja mata bajan. Bajan dokter aja zaman ini. Kok tahu dok bajan dokter. An Malaysia ba? Mana? Sarap bikin kali coba. Kemudian kalau mana usul palem ini masuk semua. Lima suka. Lima.
Apa nuli atau nono ang butang mana dong? Dia sedang lang wai hanggai. Aja mah aku tuh lama sih baik nih, mau mantai. Kita mau bahok kesal. Mau pun tam saya, iko mau ya aku mai ya aku sini pada. Ba jura-jura. Dua-dua saya tuh kawan guys, bor mai ya. Isket dong kayak belak dia suka nanya ini. Aku ulang nang ini. Ya kita mau bor mai ya. Jangan. Tunggu deh. Tunggu deh, selnya kok. Sini mau sambil word kalian. Word itu kalau bisa kau, gue apa? Ini medical over. Kasih plan sendiri dia masalah. Ini bisa sistem bagaimana dokter aja bang. Ini kau bank account Dan dokter bisa aja bank kan? account jelas. Dokter bisa aja kan? Aja nih buta. Nanti bank account jelas, Aadhaar card jelas, ration card jelas itu cuma yang mana nih. Jadi tak ya begini. Ini kan dokter aja mau nih kalau angkat. Nanti kita hamkai. Habis ini apa apa? Apa sedang mau? Jadi ini cara kamu seperti itu. Apa? Ada di sana. Proses jalan. Oh. Dah. Hamnai. Itu saya jangan boleh. Saya mau. Can. Itu can. Apa nama sekolah ini? Karena aku bayang faidi naik tangan ini. Ni agak jadi sebelum lang, mungkin orang lama wah. Nih, itu kan nong jadi kus kalian bah. Sorry, hari ini tahu. 내가 지금 저거는 건배서거는 이게 사슴부터 써봐야 또 정부 제 산에로는 지금 하게 지에 소리만 정하고 Kaya sini memang apa jual dokter tu? Ni kau sih kan tu? Pusing tak? Angin kau 아 nak? 바이너 Dokter hasil bagaimana langsung bayar tu? 살갈랑가 가셔야 되겠어 우리 하고 이거 사부터 보내 Asal kau, bitel continue hari tu? 정부가 건배 mana jakul semua kono problem kan problem है 정부 ini konten aja kon배 저거는 기계 써봐라 아운 바이너 응고 바이 이거 member 이거는 응고 가지 ঠিক আছে. 응고 나가는 거 Sudah tu? Ani nomor tong nampak. Nomor tong, ulah hadi cian member. 응고 member Asal kau tu? Kakak hamdai tahu di bicara. Nong kau tahu mana sih? Apa sih Mia nomor ni jangan komen mak tak belah. Apa kata tamu si awan pada tamu sana. Ini Mairo kan? Nanti tak lagi cari Mairo. Oh. Dah ठीक है साहब दास को हम दे कहाँ भी दिशा में जाते ना. Tadi ni yang mana? কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পূরণ হবে প্রতি ঘরে সুশাসন thong chini sub-zonal chairman thong vice chairman thong chini joto leader so chini bari leader thong sikla leader thong okra leader thong joto leader so tini thanja tamon bishide jung tini amage sam sagas klaimaka buskang jorabo haikin joto thanja ge tonglai jadi chini buskang ma je jung thanja ni phan baino so chini buskang ni je jing samung no bujung sar lai buskang te bujung kuchu kup lai ngai ngai asun ni situng haino hai joto kha kamya furi ane kok samaj distu joto na hambai khubuk ani ekhane bagui chini je sakolong snamri jak chini titiari se haponi bukhaktei o panda o chini pandani asukang okraje borong borong pulaino ani khakaham te hambai afar abani agulote bochini or phai sobai jak chini titiari se haponi honorable deputy cm sir Onimesh Deburma bini tidulma aba bini muchungma chaitmoni bisintei jeng dini chini lampra hatibo chini o sakolong no sungmanka abani agulote bo ajukja tongchini naroni ani chini jotoni khajuksa narobai lokubai chongi hojak chini titiari se haponi honorable mdc ani daduno borong gonang Robindra Deburma bono belekana hambai tai khorosa tongo chini am saini no jotoni chini jotoni pani khajuksa tago chini dofan bai sacrifice ke samkhlai tongo chini xmla chini borong gonang ani kumuni bobo borong gonang Brishikita Deburma bono pulena hambai te khata te chini joto buska ajo chini joto khaka ham lokorong no
puilana ang narono ani bukhakte congratulation narok tini o bani khainan bagai saklo maman bagai dai chini bubagara je tidul moni bishite chung tidi se hapango je o mage chung chini lukorona chung sep khamari mane tong abon bagai chini bubagara chung pipeline hambai chung buskang jarabo chung obon muitu manar nai palni samonga jebro chung success chung goi chung tini o mage chung je chini musute ri mamani bhage mangkhaba chini palni logi tongmani bagai chini palni samongi bagai thansa tongmani bagai chini bubagara ni naikor mani bishite chung tini o mage chung chini lukorona sep khamari mane tong tini omar sikang bachung ani chini ramchandra constituency bisingo tai chini boromna saithaka omhaira chini open set chung tini rikha awani agulo chung kabangma samu kabangma chini tirir ja habon bukhakte kebung tomar bisingo phano chung chini lukurokno chini thansa tomar bisite chung sebri mani tong karon bai tini omoto just chengdrop siku o bazar ke talo ang tu yang temang thang lai su habar o bazar khub khom khom nunglango nake borbo bele kabang khub nai thokai nunglango nge tam khaklayo buskang ni jororogo chini jotoni thanjani phanbai chung buskang orate bazar ko ni bagai chung dui talar building no chung chini bani khaina rong bagai chung sujuri manen khakao om haikeno chung truk truk khlai chung no phalnai chung no paini khlai chini rang no chung ajung kaham ajilai chung nukum khamsanai amsanai thoknai te joto kaham kurang tongo chung buskang go chung joto develop nai om haike buskang ma aglai nai sei tidi sa hapno belegena hambai maru tini oma haike chung chini bubagar netrite chung chil lukurong sujudi mawan bagai te bisi kolpok sagla মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন Chini hati ketalo je chini ketal kaisa chini open set abo tini chengseri mani sal chini chengseri nai o jaga paisok pajak chini TTD chini deputy CM saroni bes debor mani yak bai tini abo chengseri jakha teyor to chini EM sports borong gunang suhat debor ma to chini borong gunang MDC Sarabindra Deborma chini BCD chairman teyor pai banjak joto aku buku okra chakra te o hatio pai tongnai phali tongnai joto no khaksang mate hambai aparo tini chini gedal hatio je omo haike chung kaisa open set manka o jaga chini baniya khlainera borong mukitung thakitung watui nijora satung nijora bo chung phali mannai gai tini omo hai chini hai amjaya sumilibili sabjuni andara omo hai hati je open set manmani bagai sing belekelo chini sarno hambai maya faro je শুধু simnao simia saratir prono edisini je kisisa fan bai fano bahai chini ti prasarokto sing business tidik dia oi chini lukurokno jara business klairno bahai ke yakungbai bachaoi man omo hai ke chuba chuklai to chini sarso tinango tebo sing project sing sarsongno yafanai je chini amchayo মানে কোল্ড স্টোরেজ রক যেটা চিনি সবজি খাইনে রক বানিয়া খাইনে রক চিনি আলু রক পিয়াজ রক जों যাতে কোল্ড স্টোরেজ রক তংই মাননা যা গাই ফাইদি তিনি হরবঙ্গি থাকা কক লগই তো নিয়া আনসলাই ব্লক কনার নাই তো যত দিনি ওর আসুকে নাইসিংলাই তংনাই নরনো বেলেকেন হামবাই মারিও অমসুকে খালগই নাইসিং তমানি বাগै কারণ সারসনি শিডিউল টাইট একদম kereng kereng jago program pai tini orang pai mani bagai betul je naising tongnai rok no pai play ya hambai ya faro chini sarsoni kutu ni rok kok nai thangja bai di amsu musitung jodon hambai khulumbai ke কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন
হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। सुरेन्द्रनगर विलेज कमिटी अंडर हेजमारा आरडी ब्लक 1 नং सिमना विधानसभा केंद्र चीनी फॉर्मर माया गनां एमएलए विश्वकेतु देबरमानी चाइतुं मुंबाई चीनी मासुंदैखर बेप्टिस्ट चार्च नि कय मुंबाई और कायसा सीमालंग नि जे बाउंडारी ताई तंगनानि वातै पामतुइ रगो যখন যে কোনো ঘটনা মানে और बड़ फबना नाखा तंगनानि बागै जे और प्राय 13 लक्ष रांबाय जे बिनि फानि रांबाय जे और नक तांग्रि मानि अबनो तिनि चिनि बरं गोनां डेपुटी सीएम बिनि याक कथारबाय तिनि फितारा ओइ अबनो खलगरि जाखा तिनि चिनि पान्दाव मानजा खक्या चिनि यट ताई तामने बनो स्पोर्ट्स नि चिनि एम बरं गोनां सुहेल देबबर्मा बरं गोनां चिनि डेपुटी सीएम तो तंगनो अब लगे चीनी एक्स एमएलए बरम गोनां विश्वकेतु देबबर्मा और सुमली ताई हेजमारा साबजुननि वाइस चेयरमैन रक ताई लोकल चेयरमैन रक ताई लीडर्स रक बरग मानजाखा बेलायखानो खातुं खाजानि बिसिंतै अमा हाइकै कैसा नायथाथक कैसा सीमालंग न उद्बोधन खालायजाखा अमा हाइकैनो हासते गोनांगै अ क्रिसमासनि बुसखांगो चीनी ताखुकतै बुकुकजोंनो अमनो जों सानामुसुंगो अमा हाइकैनो ताइबो गोरों जागाव खायनानि बागै जों सायथंनाय एवं चीनी प्रत्येक चार्च नि बरनबो कयनानि बागै जों कयो एवं अमो ताइबो नायथक्लायै जों और साफ साफाय खायै नायथकाय तरिना निंथं जत बरक सीमालंखाय किरु सीमालंगो जों शिलंगो मिजोरामबो मणिपुर गोबां जायगा नायथं नुमाहाय अबनबो बय किरियाजात खायनानि बागै जों सायथलायनाय एवं सायथंनांथं असुनो हामबाय बेलायखौनो हामबाय पुलियावनो बरं गोनां दिनैनि चिनमो लामप्रा हातिनि कताल ओपेन सेट मार्केट सेट खुलकमानि पान्दानि सभा चेयरपार्सन बरं गोनां जोग रेशमी देबबर्मा सुरेन्द्रनगर बिसिनि चेयरमैन ताई दिनैनि चिनमो पान्दाव फाइमानजा फाइका चीनी डेपुटी सीएम एडिसी हापांनि बरं गोनां अनिमेश देबबर्मा मानजा फाइका चीनी एडिसी हापांनि एम सार सुहेल देबबर्मा मानजा फाइका तिनि चीनी मो पान्डाव चीना आमसाइनिनो बरं गोनां एक्स एमएलए सार विश्वकेतु देबबर्मा जत आमसाइनि चीनी वारियर्स रक चीनी साबजुनालनि वाइस चेयरमैन रक ताई जतनो हामबाय ओइ आंबो बारा साखानो कक सासिनाय तिनि बेलायखायनो साल काहामनि मा होनो साल नुजोंमा कम्फानो शेयारि क्लाइफाना आथिनि बागैके बेलखाय साल काहाम पुइलाव जों पदबिल ब्लकनि बिसिङाव क्लाइजाक रामचंद्र घाट विधानसभानि केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक रामदयाल इया खायबा रामदयाल बिसिओ कैसा अमा हाइकैनो लामप्रा हातिनो आबो लामप्रा हातिनो नुखाना यूट्यूब रग गोबां जायगा नुखां आरो कैसा सेट उद्बोधन खालामनानै आबोनि यागलो चीनी पदबिल पार्टी ऑफिस उद्बोधन खा आबोनि परे कैसा जनसभा खा आबोनि परे जों हाथाय कतर बरमुरानि तिसाकमा लामप्राओ अमा हाइकैनो चीनी मैखिदों फालै जानाय रंनि बागै वाति पामतियो न हुकुरै बरंनि बागै आरो कैसा अमा हाइके सेट तांग्रजाखा आबोनबो उद्बोधन है कापखा आबोनि यागलो चीनी माया गोनां एमएलए चीनी सुरेन्द्रनगर दासुरकाट गानाव कैसा नायथक्लायै सीमालंनि बाउंडारि रोय आरो रां गोबां मा खरस खालायै बुफां रक कायै नायथक खालायै मानि आबोनबो जों दिनै उद्बोधन खालायका आबोनि परे पाइथागो जों दिनै आरो हायनो हाय पुलियावबो लामप्रा ताव पाइथागोबो लामप्रा दुइ लामप्राओ जों दिनै ताव उद्बोधन खालाय पाइमानि बनि बागै दिनै एडिसि हापांनो बेलायखानो हामबाय मारो
চিনি ইয়া ফাও এডিসিনি যে বাজেট আসে কমনি বিসিंथि फानो जों एग्रिकालचार डिपार्टमेंट नि बिसिंथि शुधु अरया म बिसि नि गानाव ताकायसा सुरेन्द्रनगर बाहायनो आरो एकटा बाजार दङ हेजामारा हाति आसो बिसि कलकमा तै खलायै दुगान रि मालाया बररक आरो बकायसा नायथक खलायै तीन रका कर बुरि जाखा आमा हायके शुधु अर सिमिया नि सुनाय बाजार आबा हायके गोबां मा जागावनो हातिरक खलायजाक माने नगरक थांनो जागा ताइबो थांनाय जों जे परिकल्पना नाहारमानि या फाव आबनो जों ताइबो सक्सेस खायनो बागै अमाहायके बाजाराव जों ताइबो बुसखाङो जों अर स्ट्रीट लाइट अर्थात सोलारनि अर लाइट रगर रोजांनाय जों कयेक मासनि बिसिङाव अर लाइटनि व्यवस्था खालायजानाय जेसा खायफानो चिनि कामियाम चाइनि महाय हातिरक चिनि बररक पाइनाय फालनाय जोंनो फाललायो पाइलायो खालायै जोंनो रां फैसा काहामका आजि मालायनायनि बागै जों थाक मा थालायनाय रां फैसानो खरस खायनो थांदोनि बेलायखौनो वान सुताय दा बुंनायाव जुगो तावनि बागै हिमा चिनि बुसाबुतिरक मियाबो कायसा बेलायखौनो दुखजनक घटना सुमन देबबर्मा हनि जिराय खरकसा राधानगरनि टयलेट सुतैनगो क्लाय कुथिक मानखा बसाबो सुमन देबबर्मा ब एमन ड्राग एडिक्टेड एमन ब ड्राग साखा एमन बिथि साखा बजे कोन समय थिमेरो जायगानि गारि गाय थांका राधानगर नगर खा सुदिया मुजां थांका आरो क्लाय थि दंका तावनि बागै मा फा हिनजांनाय रक आमचायनि सिनाय नुंनाय हिनजांनाय रक जोंबो मकल मा गायनाय जोंहाबो मा मुथागनाय चिनि बुसाबुतिनो लामा काहाम लेखा फरा मा खालायनाय तिनि म लामफ्रा हातिनि गानाव और कैसे इंग्लिश मीडियम दङ और जात्रि सेट कैसे नाय और कैसे तमने बनरो और बामती नते कैसे दुकान दङ पांचटा स्टल खायजाक अमा हायख्लाय जों ताइबो गानाव ताव नक नायथक ताम फाइनानि बागै चिन बरक साइथक लायदों चिनि बरन बिसिङाव माहाय खायमायाखाय जों बानियाव बुखारि मायाखाय बेबसाव बुखारि मायाखाय गारि बेबसा जों जेकुनु बेबसा जे बुखारि मायाखाय जों उन्नति मांला शुधु चाकरिनि ऊपर माइनि ऊपर राबारनि ऊपर मां निर्भर खालायै जों कोनो दिनो रां फैसा आजि मानिया अमाहायके चिनि सिख्ला गामतिनो चाकरिनि साय चाकरि माइनि सिगांबो जों अमाहायराखाय बानिराव खायनो नांगौ लासि थाइख्रै खरकसा बिए पास मुखिदों फालि दङ वानि बिसारक ओ मिजुराम थांखा मिजुरक जोंखाय तम लासिनाय बार अमाहायके जों त्रिपुरा हानि एरिसि आमचायनि जत्त चिनि सिख्लारावनो बानियाव खावारना बागै रां फैसानो या फाव काहामकै सौइनारना बागै जतनो कयो तेव एलाकानि बरक म बाजार जे काहाम नातै नरक जतनो सुबा बायदि वालाय सुलाय तांलायदि जवां माइका मासक तांलायदि तास थंगैनाय समयता काटिलायदि सामुं तांलायदि आसुक सावैनो आनो कक किसा सामानि अरं पाइके जतनो हामबाय खुलुमबाय নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন পেন কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন সবাইকে নমস্কার।
ভারতবর্ষের লুপ্ত গরিমাকে বিশ্বের শীর্ষে স্থাপন করেছেন যে যুগ পুরুষ, যে রাষ্ট্রনায়ক, যার নেতৃত্বে বিশ্বের সমস্ত শক্তিশালী দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে ভারত, সেই বিশ্ববরণ্য জনপ্রিয় ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের পার্বত্য রাজ্য শ্রী শ্রী মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছোট্ট শস্য শ্যামলা ত্রিপুরা রাজ্যে ওনার শুভাগমন 18ই ডিসেম্বর। এই জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনায়কের সম্মুখে আসতে পারার সৌভাগ্য আমাদের সবার অমূল্য প্রাপ্তি। ত্রিপুরার প্রত্যেক স্তরের ভাই বোনদেরকে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, আমরা সবাই উৎসবের মেজাজে আসুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বরণ করি এক আনন্দময় বাতাবরণ এবং অভূতপূর্ব জনঢলের মধ্য দিয়ে। আদরণীয় মোদীজির ত্রিপুরার আপনাকে সুস্বাগতম। আপনার উপস্থিতির জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা নাগরিক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। Sinimo Lamprahatio Surendranagor BCO Open Market Shed no Udbudonni kaisa program Pandani ti phangjaknang puilano hambaya paru tini binimo elakauno jeng kaisa open market shed phioglai ma tongmani bagi hambaya paru chini borong ganang EM Suhel Deborma tinio pandao phaimanjak phaika norong ni bagi demand khlainai borong ganang MDC Taku Okra Robindra Deborma no bang ale hambaya paru কিছুক্ষণ আগে जों kaisa graveyard center inaugurate khlaika je borokni অনুদান বায়াবো সম্ভব ঘা তাকু বিশ্বকেতু ফরমার এমএলএ সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রনি বনবাং হাম্বাইয়া ফারু চিনি যত লেভেলনি আদং যুগ সকনো চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান র তিনিনি সাল মুতিমাং চিনি লাইফও যদি তংখাই তি প্রাসারো ডেভেলপ অবশ্যই নাই নি আগমাচং ভাই আগে তিনি পুঙ্গ 7:30টাও বুচা খাই বরক বাই পাবলিক বাই মালাইখা 11টা জোড়া বুয়া হুকা তুকুখা 11:30টা জোড়া বুয়া হুই খিউই তুকুই নংখরকা 10 মিনিট মাইচা খা তারপরে 12:15টাও লাম রেখাছেন রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রনি রামদয়াল বিসিও যিনি প্রথম মার্কেট শেড 10 লক্ষ টাকা বাজেটনি जों আবনো ইনাগুরেট খাইকা পরবর্তী সময় जों খাবরুমলাই ফাইকা গাড়িছে খাবরুম जों গিয়াইছে আইবানো গাড়ি বাইবো খাবরুম নাই যে সালবুরুম হাইছে পদ্মবিল ফাইকা নাইথক কতাল কাইসা বদলনি পার্টি অফিস তিনি উদ্বোধন খা চিনি বরঙ্গনাং EM সোহেল দেববর্মানি চাইতো মুম্বাই এবং আরো নরক থাঙ্কে নুগনাই খরকনি বরক আপ পার্টি অফিস নি নক নুখুঙ্গ খরকনি বরক মনেইলাই জায়গা কাহাম কে নাই নাই খাইতে ইয়াগরা বখাউ কে চিনি বুবাগ্রা মনেইজা দেবরা গালাও কে চিনি EM সোহেল দেববর্মা মনেইজাকে গাবুনো যথেষ্ট যে বুয়াম সিকাই কষ্ট বীরমান বিসিংহ তংলাই তংপুরু বরকনো সাহস রিনান বাগৈ আহিকলাই বরক বদলনি কাইসা এত নাইথক ক্রুশিয়াল লোকেশন বদলনি অফিস খোলক্কা ফিয়ক্কা বতিনি কোন আগাবাই হামবাইয়া পার আবনি পরে সত্যকক যে সুতিኛন মুসুমকা আছে তার বক্তৃতা আর বংখা 3টা
3টা বাজি দাঙ্গা তারপরে আং সাকা স্যার নরনি অরনি এমডিসি আং সাকা 2 মিনিট যদি আনো জরা রেখাই আং গাড়ি বাখলাই লামা কিনার কিছু সুতিনা অনুমতি নো বসাও আরো স্থানীয় মাছ দিলেনি 10 দেয় হাই তবু বব আজ মাখনা চিনি হেজামারানি তিপ্রামথানি অফিস উকলগ মহারাজ পর্যন্ত আরো সুতি ইলাঙ্কানে আরো অনুমতি রেখা আরো থাং মাছ দিখাইতে উলো লামাও ফাইতে ফাইতে বरै চালার অগ্রিক নাই দিশাক বেলাই নাই ততকে কানলে বেলুন টেলুন রে নাসিংলাই দङ অনেক কোনো মার্কেট স্টল করে কি ছুকুর অমত থামো নিঃসংনানি অমুকে চিনি আজ জরানি এমএলএ তাবুকনি কসাম এমএলএ তাকুব বৃষকেতু 13 লক্ষ few thousands রাং খরচ খাই যিশুনো যারা পুইতু চানাই খ্রিস্টান কমিউনিটিনি চিনি তাকুতে বুকুক সংগ্রহ পারাদাইস রেস্ট ইন পিস আরআইপি রেস্ট তংনানি বাগै কফিন বিসিঙ্গ বিশ্রাম নাহামানি কাইসা মাংখর जोंमा फियक आं मांखा मांखर फियकना लां सिगां फाइग्ला कामुं ने हास्पाताल रो उद्बोधन मा खाइखाबो जावाहाय जे बरक थैना नाय दंमानि बिया कसरनो जुरारि मा रहराबो गाहाम नायचे किन्तु बरक गोथां थै थांनाय रनो कफिनो काबलाय कगलायखै थाङै बिदाय रिमानि सेन्टार फियकना आं फाइग्ला कामुं কিন্তু তেই খারনা নেন কোনো পাইকারিকা থাংনা লগে লগে কেচিয়া ফারখা রাসা রাসি দেখাইছে কিরিউই তব দার অবিনিয়া ফারগা নং রাদে লালাই আরো ফিয়কা ফিয়গৈ অর খনাগা জবরের তক্তা খুম চবলাই দংখা আরো তে বড় জুর দংখাই 20-30 জন বারা তে করি খাইছে जों हनका 20-30 जननि कगिया চিনি কক রিজাক চিনি প্রোগ্রাম অনুযায়ী जों मा थांनाय हरदि बरफा मा थांनाय अरमा फाइ फियक फाइका अमनि बाजेट 5,64,000 दारो बि ठीक न साका आजरा डेपुटी सीएम यां ईएम से बो साका जे कताल कायसा बाजारनि दङ आरो बरंनु मिखतों थाइगतों फालनान बागै कायसा शेड मारनाय रां बुकरे हिसाब खायले नायका लो कस्ट इंडिया सा इंडिया नंगिया कम बाजेट बाय कायसा एस्टिमेट खालायदिनि मो एस्टिमेटेड का तबे आं अरो तिनि फाइनुका मो किन्तु একটা इम्पोर्टेंट बाजारनि मानुचिनि बागै जों जदि तिप्रासारो थानसा तंलायखाय आगामी 2-2.5 मासो चिनि लाइबुमा गताल बाबे सैजागै मानो आज जरा चिनि इमां बरक इमां नो नुंगना नांगौ बुइला आं इंजिनियर होननानै आं डाक्टर होननानै केबो किन्तु आं दाकुंनानै नि इमां नुनाय गैया आं डाक्टर इंजिनियर आं खरकसा पलिटिशियन होननानै आहाय इमां बरक नि दंमाहाय आं चाइनि एलाकानि बरक रंनि इमां गितरो कायसा काहाम बाजार एवं सुपार मार्केट कोल्ड स्टोरेज नि कक साजाका एडिसि हाफांगो जों आसुकमानि परे 1,17,00,000 टाकानि रेटो 2टा कोल्ड स्टोरेज जों सेचुआ अम्पिओ एवं जम्पुई जलाओ टाकार जला विधानसभा केन्द्र जों 2टा कोल्ड स्टोरेज नाम गाय आं नरन सावजदि जों थानसा तंगै मांखाय थानसानि जय सुनिश्चित ताकलाय आ जयनो जों तुबुई फाइ मांखाय सुपार मार्केट ओं लामप्राहाति ओं मानो एवं लामप्राहातिनि बुमुं जों फिरगै सुपार मार्केट हाटि फानसे ख्लायनानि चिनि सम्भावना बेलाय गोबां जदि जों तिप्रासारक थानसा तंलाय मांखाय तिनि मन्चबो नर नायनि एक समय ताकुक बृषकेतु आईपीएफ टी एमएलए याकारे रिखा एमएलए सिप्तामनि बागै कक गोसामनो फानो सिमुक एक रेगि तावैसे कताल के सानान मुजुग बाय बो आईपीएफ टी एमएलए तिनिबो तंगमान खाबुं हाय ताबुबो
माइरांगो मुई पाई थांखा बुदै फानो नोंगानो नै तंनाय गोबां एमएलए दंबाय दफान बागि वान सुगि आरंनो पियां कसामनो तैलाय ताकु सुरुप्लाय दं गुबलायते हा बखे सिमालों सनाम रखा सिमालोंनि रांजानाय एमएलए बो दंबाय हा सि बुई बरक गथै सकनानि पैसा फाइमासे एमएलए साहेब पाँचटा ससाना टाका माइरालिसेन सादमेबो दंबाय किन्तु बहाय बरफ दफानो हामजागै मेयादनि अनेक आगेनो चैलेंज जानोबि बसाका आं थानसाव से थांजिनाय अ माइरां स्लाग लायदाने आं ते गरि खानि बयागार फेखेच बहाय बरफ तिनि मंच दंगो दारबि आं फानो जों आईएमपिडि दंगो जोंबो फायका चिनि सुहेल बाबु आगि प्रशांत एमएलए ब्रु बरम बिनि वारिया राहिते गाड़ी गुरा बखक जागे बिनि बखरक से बखक जा खामु बाय थैजि बाय खामु आय लराय ख्लाय तिनि बरक बाय साजाको बरम गोनां एम स्पोर्ट्स डे यूथ अफेयर्स बिनि चाइतक मुंबाई बिनि एलाकाव करै करैनि बिसिंगो तिनि गोबां मा सामुं खाय ते गायसा मार्केट सेट फियगनास दंगो चिनि आयते आं तिनि मा होनो थांनाय 1.5 बछरो आनोरो इंजीनियर चिरंजीत देबबर्मा दं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जुगल देबबर्मा नक संमान हायते उद्बोधननि बागै जरा रिमान्यानि दखान हायते हास्ते गनांगै 1.5 बछरो हासकते आं मार्केट सेट मा खायगाने आं मावान सुका कुबिको गायते नै तिनि सालसाव कायथामा फियका तुलासिगो दंखो निनि एसके पारा दंखो निनि अमरपुरो दंखो माने आं कि मादे माननो मो विधानसभा इलेक्शन ने आगे स्नामपुर तो स्नाम दिनी रखा किंतु ताक फियगनान बागिबो आबो जरा नांनाय हायचे जोंजे रांकरिनि बिसिंगो हायके चाइतो गै दं बुयानो सुंगो आगि खे टांगै इंगिया आबोने एकमात्र उत्तरखा दफानि बागै आ जरानि तां भांग्रब बरक वान सुगि हायते जोंखाय करिनि बिसिं तिफानो 1 लाख नि जागा 50,000 बायदे कायनि ख्लायमानो जों चाइतो ताकलाय जों पुइला राइस मिलनि 40-65,000 ख्लाय राइस मिलनि बाजेट ख्लायका जे 62टा राइस मिल जानाय आबनो तेबो 40,000 बाय ऑटोमेटिक राइस मिल हारि तेबो दिगुन संखाय बायगे बरगनो बाग मानो जों चाइतो गाय चिनि बरम गोनां एमडीसी बो आदिनो दंबाय এবং गोबां बरफ नो जों रां कमनि बिसिं तिफानो जेखाने रां कम बाय जों बरनो सुबाय मानु एडीसी जों सुबानन चेष्टा के किन्तु हानसा जों दंलाय मांखाय उ वानसारनि एलाकाव रुकमा हाय सुपार मार्केट बा शपिং मल बा उन्नत माনের দ্বিতল মাছ মাংস মানেইखनै फालमानि 2 ताला मार्केट स्टल रबो जों 2 मानु मिजोराम शिलं रग नुकमानि हाय सार्केल खाय गुरि वै चिनि बरि रग रिगनाय रिसा रिमाय चिनि कानमुं चुमुं वाखुम तया गोबां मा फालनानि हेजामारा हाय जागा रग जों फियगि रिखाय चिनि बानिया खायने रग सुबिदा माननाय हायते गोबां कक आं सालिया चिनि चाइतक मुं दङो जत ताकुते बुकुक संनरक थानसा तंबायदि थानसानि मारियो हिमरिदि निजेबु हिमदि थानसा तंखाय चिनि लाइबुमा गतालबो सिजागनाय आबसो कक साविनो आं जतनो दावैसा हामबाय आफारे आनि कक अरनो मथाकसिन Respect to our party president, Sir Bigger Uncle. Also, Chini TTADC Hapangni Boronganang EM Masang Suhel Depormanobo Belai Hambai Maya Paro Town Imale Dini Je office Budo Numi Tongo More Bini initiative by Seniority local block leaders of initiative Naharino खूब कहाम कैसे लोकेशन ऑफिस दिनी फियमान खासन हम भैया पर चिनी बरंगरांग एमडीसी
नरनो खप्राय प्राय के बोमनी क्लान थांगायचे खरकसा बोरै लिडार नो बस्ता किछि बुब्रु कानद्रा मान नासिं मैनै बोनो बेलाय हामबाय माया फारो बिनि अजे सुम दंमनि जवाहरपुर बकताल जेदिन पाइवां मुखा रुसली चाइमा थांगायचे त्रिपुरा गुरि माननाय हामबाया फारो चिनि बोरै बदलनि सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट स्वप्ना देवबर्मानो ते जब चिनि लोकलनि ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेवलनि आदं जुग संनो हामबाया फारियां गोबां कक साग्ला अ पद्मबिल बाजाराव गोबां कक सागाय तावकां कक खनाना जमु संगो खूब तंथगो अनेक दिन बादे देवाइसा पद्मबिलो जों दिनै कक मा सालायफिनखा चिनि दफा खूब इंटरेस्टिंग पोजिशनाव दङ दा दिल्लीयाव थाङै जों नुखा त्रिपुरा दङै दिल्लीनो वान सुबमानि जुदा दिल्ली थाङै त्रिपुरानो नाहारमानि जुदा चिन अनेक लिडार दिल्ली थांगा केबो जाम्पार पाइ तुका केबो दैमा नायदै दिगनाय सुदैखाय उट्रक पाइ तु बुखायছে খুব কাহাম কিন্তু কক থাইসা বড় তুই পাইকা যে সারা ভারতবর্ষনি বড়গ্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাম আবলে তাম সিগাইছে जों प्रथम बছর যখন দিল্লি থাংপুরু চিনি প্রোগ্রাম নো सेंट्रल एजेंसी रो कासे नायनायनि फाइया ओ राजस्थाननि फाइनाय रो महाराष्ट्रनि फाइनाय रो पिनिं परय बरफ फाइ चिनि आबनो उति प्राजुनि रिगनाय रिसा रिमाय रो नुगै कहां से आया ये नु नाइ फाइ गाय किंतु ताकलाया मैं चैलेंज देके बोल सकता हूं ताकलाई नरेंद्र मोदीनि खबर खुंनाय जों 200 जननि कमिया रय जों जखन आरो आसुगै दङ चिनि पदबि बुमुंतामो तिप्रामो खानि पद दं এবং ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मान्याखाय तिप्रासारनि दै नेक्स्ट स्टेप तामो दं आं थामसि पिं पिं गायथा गाय कैसे इंटरव्यू मा सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आनी कैसे इंटरव्यू नहीं जान सका ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा अब रिया है इंग्लिश में है अब चीनी हा तंगनी तब कुछ चीनी हा थिरांगो चीनी हा मांगनाय नरेंद्र मोदी जी थांग साइडे ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा और असंभव যদি হিংগায় जों आंदोलन से खालायग्ला दङ दिनिन पत्रिका खुलगै नुगो दिनिन पत्रिका सियो वानसारसो दाबु दाबि खाइजिओ 18 तारिख नरेंद्र मोदी फाइप्रो ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ডनि कक दे सानोनि वानसारसो दाबि खाइजिओ जों যদি 10 টাকাनि जन्तर मंतर थाङै बुइबाय যদি यंला जुरिरि तनिक दाखाय তিনি পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড को कागला खाबो महाराजनि लिडारशिप सार बिकेर आंखलाहाय बरगनि लिडारशिप তিনি 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসাদ থামসা ख्लायो आमति बुकु बुक कয়েক হাজার দंनाय गायजे आबनो बाद्रुबै सुवाय बाहाम सिनि তিনি 13 লক্ষ বরক তিনি চিরিকমান বিসিংতै मोदी बाइक दं नाय ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড नि कक्सनन बगा 18 तारीख है अवगत चिनी दाबी जोदी बीजेपी मैं मोदी जी को बोलता हूं फिर से जोदी बीजेपी त्रिप्रासार में हमजा गुंगाय बेकेस नि कक्ता सादे को बरफ थाई जाए तुझु मुखस्त ता सादे मोदी जी मैं आपको बोलना चाहता हूं पिछले बार आप जब आए थे त्रिपुरा में तब सागा मैं महाराजा वीर विक्रम नो हम्बाइया फारो मानो से
মহারাজা বীর বিক্রম নাং হামবাই ইয়াকারো সাইর গায় যে মুদিনো কো বরফ ফিরনাই রো या फरनो या कारो ने फिर रवावे मुखोस तो सबरा कर लगे मोदी जी जो कुछ भी आप बोलेंगे दिल से बोलिए त्रिपुरा वो जे परिस्थिति दिने आचाई दो हाजिंग चिनी बरंग नांगे मिसिताम सा साइटो साइट जी दिनाय अब बीजेपी बरंग साइटे साइट आंसुगो बीजेपी ने औरनी प्रेसिडेंट औरनी मंत्री रंगनो IPF टी भाई बीजेपी मिली तो ब्रूसे साइटो साइट दिवी आइते हिंग नबलाना को आप ब्रूसे बरो 44 का सीट दिलो दिनी IPF टी तो होइमा पूरा परिचित ने पुकुर होइती होइता गाइती की चुकरी गाइ IPF टी बरो तो खुजोक नाइके थांगे MLA नकदोगा सोई वो दिनों में टाइम पाइए ना अगले ते पुट पुसालिया ही तो नहीं कब्बान ना तो तब गए करी खाई जेपी नीनी बीजेपी नी होंशो कुमार त्रिपुरा सुनाई बक्सायम किसी पुसाई चीज़ जाक वो ताक भाई त्रिपुरा मोथा हब पाई का बीजेपी थान खबर दे तो सुदीप बर्मन करी का बरक भाई आशीष शाह बरक भाई करी का नीनी पूर्व मंत्री त्रिपुरा मोथा भाई हब पाई का আর কয়েকদিন আগে যিনি ত্রিপুরা মথানে একটা রাজনৈতিক চাল ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফেডারেশন গুলকমান পরে হাজার হাজার ওয়ানজি পর্যন্ত হোগা আমরাও গ্রেটার ত্রিপুরালেন সমর্থন করি তাবু বিজেপি দারু বিসামানি সাইড থেকে 36টা অবধি থাকা আংলে সব বিজেপি আগামী বিধানসভা নির্বাচন साइड থেকে 6 ঘটকে শূন্য চিনি তমে বনে একটা সিট তমলা গাইতে আর পুলিশ বুঝাই তো মরো লাঠা দিয়ে পুলিশ বুঝাজা রি কুপুর সুমিও পুলিশ তো মরো খবর শুনাই রো বরং স্পেশাল ব্রাঞ্চ নি পুলিশ খবর তুমো পারাও সোয়াগ না না খাইন্দো বরং ধানি খবর না না আর্মি রো কতঙ্গো খবরও 3 दिन आगे टाइम्स ऑफ इंडिया और समीक्षा लिखा त्रिपुरा और त्रिपुरा मथा टीसीएफ गठन खाइबानी परे 134टा থেকে 38টা সিট দখল খায় অনসরকার গঠন খায় তাম নওয়ানা ভাই त्रिपुरा संनाम जुंगो তিনি যারা সানাইলো বুবাগ্রা ভাই আগে চিন্তাও খাই মাইজা খানাইদি ইউটিউব ওরি ওয়াইতে फोटो पूजा गुबाग्रान होटेलान थाम खाई थुइगा नाइदे आं फरेनो बेराय फाइग्रु बुबाग्रानो तामो गिफ्ट लिखा नाइदे जिनि खा गाहाम बुबाग्रा खाय जे बरफ थांगो बबाय फोटो पूजा को नों फाथानि बुबाग्रा सेलफि का बबो बथाक सिबलायसे बुदि बुजा खाबु ताबु खा परिमा रुकसाओ मो प्रदुत किशोर बग्रेगार दिब्रालेन दुइमाय आइजे बिन बखा ठीक करे आइजे जो तो बरफ त्रिपुरा सरक थामसा क्लाइबानो ग्रेटार त्रिपुरालेन सानफानो ग्रेटार त्रिपुरालेन माया तामगे जोंर संख्याव कम थाका আর যত বরফ যদি ত্রিপুরা মথা খাইগাই 2026 কেবো বিজেপি খাইনাই গরি খাই ওয়ান সারক বা বং মুসুম তুই যে ডেলিমিটেশন খাইমা খাইলাংনাই আমনি বাগিছে जोंर বিজেপি খাই আপসু কক লাইদাই দে सीपीएम आमालो डेलिमिटेशन का आज ओराओ 19 जन त्रिपुरा एमएलए मंत्री तंगई तंगन बिसिं पिसे जे मुसुंति डेलिमिटेशन खाइजाका बिनि बागै जों सानान मुसुंगो बाहाय काई डेलिमिटेशन खायाबो चिनि नाहार मुंगिया मो चिनि सा चिनि शासन मांगनाय ग्रेटार त्रिपुरालेन सरो मांगनाय जों डेलिमिटेशन नासिं दंयाइते दिनि बीजेपी बिसिं बिसिंगो चिनी नेतार खबर साव बरफ महाराज के बोलुन आटात करते হবে जों किदर जुग खाइनान बागै ताखौ बुजाय दंया जों चिनी त्रिपुराजों रगनो त्रिपुरासा रगनो हास्तेनि जत बरं सानान जों मग चिनी काइसा लास्ट चान म चान्स जों जत थामसा बुजाय मा दंनाय दिनि जदि त्रिपुरासार थामसा दंगाय
Monpur hai seat daro bigam kaisiu susason tengamo gore gore susason mudini photo robo deja suluchin labo kemo swami mudini a photo no munsa se khai gnaite o segango mudini bukung jidoro sirikhi jingo baite আমাদের সুশাসন আর সুশাসন আসেন খাইগাঙ্গায় মন্ত্রী রতননাথ মুসগামাবি ফিরজা কাবিনে এলাকা হইতে মন্ত্রী এমএলএ বিজেপি নি এলাকা থাকে সিঙ্গাগো দাদা আপনি তো কইছিলেন চাকরি দিবেন চাকরি কই চাকরি সিঙ্গাগো হইতে গড়ে গড়ে বলে চাকরি দিতেন চাকরি কই চাকরি নাই আমাকে চাকরি সান্নাত থাঙ্গাই রংসা রাইদাং চালান বড় খাইছে রাইদাং বাড়ি দুই কতজন বড় আহত অঙ্কানোর মুখ নাইতে তাকুরক বিনবাগের বক্তা থানে जों বিজেপিनि শাসনनो মাধব বাড়িও চিন বড় পুলিনি অর্ডার রিজার্ভ খাইছে কবিতা থাকলে মোট বিজেপিনি শাসননো চিনি লক্ষ লক্ষ বেকার চাকরি সান্না থাকি বুঝা খাইছে जों তিনি পদ্মবিলক বুঝাই ছাও 40,000 যে চিনি ব্যাকলগ তাবো তমানি টিপ্রাসারং বাগৈ এক বছর বিচিন जों হাবাংবা চুকাই 40,000 বেকার जों চাকরি শুরু করেছে যেটি যার কারণে जों রিয়াদবা খুমুঙ্গ ফাইনালি পরে जों রি শুরু কাইতে 10 কোটি টাকা রাখবাই তিনি অ্যাপেল ওয়াই হসপিটাল তুই শুরু কাছে নাই মার্কেট শেড ওপেন মার্কেট স্টল চিনি জামান মানি ইউথ ফেস্টিভ্যাল থামসা ফেস্টিভ্যাল বোঝ গণর রাখা হাজার হাজার কর্মচারী সিপিএম আমানো চাকরি খাই দংনাই রক প্রমোশন চিনি দিয়া 15 বছর 17 বছর রমি প্রমোশন মায়া এক জাকে চেন কয় 1000 এমপ্লয়িজ রকনো जों प्रमोशन रि फुरुका जों कि प्रासारन बागै दङ आर जुदि जों थांसा दंखाय चिनि त्रिपुरारनो जेबाबो खबुगै दंमोन रांमै फाइनान्स बीजेपी इलेक्शन बाजेट दरखो गोनागा बीजेपी नि इलेक्शन बाजेट बोसो खायगा 1200 कोटी टाका दिनि चिनि तागुते बुगुक जंगां साव बीजेपी रां तुइ फेके जों रां मा जानाय इ प्रासासु बुगातांले आगे और सीपीएम बहाइनो उर्दों और बखान लोगो सीपीएम नी एमएलए रोबे समाई तांगी जागो ती 5,000 रांगरी ग्लांगानो जोदि सीपीएम नो बुट रियाखै किन्तु बियादि ब्लाब ब्लाब जानाय नि समाई तांगी गबा बोसानि बखरक गंबै बियादि जाथो गबो इलेक्शन दिना थांगाय बथतो कारोबार सुबु तांगी आरो बुसाक दंगा बियादि जानानो किलुवाय आइक्लाय दा फबजक बैसिने समाय दांखौ बियादि जाथुं हिनि समाय दां बुरुते दावाइसा फाइ नगो तुकुवै हिन्दु हंगाबा दावाइसा मताइनो कालिनो कन खुलुम सादे आबो रांतु बुनाबागैसे बियादि जाथुं नो बियादि तासा दिदो रांसाव यांति प्रामथारन बुटरै निम समाय बातानैनो आइक्लायसे चिनि थामसानि फांसन खुलुमबाननाय बीजेपी रां दुई फैनाय चिनि ब्लक प्रेसिडेंट रो चिनि वाईपीएफ नि वॉरियर्स रो बीजेपी नि साबो रां दुई फाइ आ रां बुसुनर मारि फ्रिक लायनाय हायचे हा रिफ्रिकि रां मा सेकनाय मुदिनि बुखुनजो जराव गगमा थानाय ति प्रासारक एमन थामसा रां बैग लेके गया था रां बैग खाली हो गया खबर समेना आप पुरुष मुदी हिन्नाय रां बाय पाइमालिया पुलिस बाय पाइमालिया ती प्रासार में थामसानो मैं सम्मान करूंगा ही मोदी साना ना आप उस थामसा आप लगे संगसाई मा दंनाय जोंनो साया दबा एडीसी नि एमडीसी रंनो खरबसा एमडीसी नि दाम 7 कोटी टाका बर बखायছে हायदि 7 कोटी टाका लां थांबायदि इए मुंदी एडीसी 10,000 कोटी पैकेज खायदि तलांगै टिप्रासारं बागै काम खायदि जों सागा बीजेपी नि नगद जोंते गुलामगिरि खायलिया गणमुक्ति परिषद तो मानिक सरकार संगनगो 35 बछर गुलाम खायमान जों नुखा चिनि गोजाम एमएलए पद्मदेव बर्मानो एमएलए सार्टिफिकेट खुबैजाक पर्यन्त बागमानि जों नुखायছে
সমীর দেব সরকার নো কিরিওই এমএলএ সার্টিফিকেট নো খিসলাঙ্গ তলিপুর খুবই জাগতে খুবই গোনাं এমএলএ সার্টিফিকেট পর্যন্ত মাতুম খবর আদিন जों পকথানা কবগিয়া बेनि बागै जों तिप्रासा महाचिनि अरग्रेगार तिप्रालेन तुबुनान बागै गाय बीजेपी नि जों रांजावै तिप्रा मथान जों बुद्रुयै थिनांगो चिनि सरकार माखायनाय मोसे चिनि आपिल जानांनाय तामनो किरिनाय बाक्सासाव रामचंद्र गाटो वांसा फुटार दङ तिप्रासाखौ थुइदे दं बाहायदे हा तिप्रासा ससर बुद्रुयब আমি জানি বাঙালি অংশের মানুষ আমাদের সমর্থন করবেন কেন করবেন না ত্রিপুরাতে যদি আমাদের থাকতে হয় সম্প্রীতি নিয়ে যদি আমাদের থাকতে হয় ওয়ানসা ত্রিপ্রাসাকে সমর্থন করতে হবে গ্রেটার ত্রিপুরালেনকে তারাও সমর্থন করবে তারাও ত্রিপুরা মাথায় ভোট দেবে আইপিএফ নি ভোট বসাপ্রো আইপিএফ নি দাবি মতো ত্রিপুরালেন তারপরে মতো দারিকাপুর পশ্চিম দারিকাপুর বাগান বাজার বড় ওয়ানসার প্রশান্তন বুটকা তাহলে ত্রিপুরালেন বুটটি উগায় গ্রেটার ত্রিপুরালেনকে ওয়ানসা কেন ভোট দেবে না ওয়ানসা অবশ্যই ভোট দেবে আরও রামচন্দ্র কাতো ত্রিপুরা মথা তিনিরই পরিস্থিতি ও গণি নেই দিন 15 থেকে 16,000 ভোট লিড খাই রামচন্দ্র কাতো ভোট চিনি নেই আর বিজেপি যদি বড় রাঙি ভাই ভোট পাই চিনি নানি ইমাং মুখায় আমি বিজেপি বন্ধুদের হাত জোর করে অনুরোধ করব এই টাকা অযথা নষ্ট কইরেন না এটা রাইখা দেন নির্বাচনের পরে এটা কাজে আইব যখন বাংলাদেশে বাগবেন এখান থেকে বুট হারিকে তো ওয়ানজি মস্ত আমরা তো বাংলাদেশে খাটলে বাংলাদেশ ও খারো খসাই রোগ না রোগো দাড়িওয়ালা লোক খসাই খুশি শিলি রোগো খানাই খুনি শিলি বিভিন্ন রূপ নারী খারো আইছে जों আফসত পাপিয়া বুট জিতলেও এখানেই থাকি বুট হারলেও আমরা এখানেই থাকি কিছু পাপি লোক বুট হারবে তখন বাগবে আপূর্ণ গাবক সামগনান নাই जों ত্রিপ্রাসার ওয়ানসা বিজেপি লিডার আমি বলছি ত্রিপ্রাসাকে টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না এই দিন শেষ তাবুক ত্রিপ্রামথা থানসাও বুঝাজাক রাং ফানো ফাইতুম সিলাই ফানো ফাইতুম থানসাকে जों মোকাবেলা খাইলে বুবাগ্রা নিরক্ষিপ এবং গ্রেটার ত্রিপুরালেন নিমাং বাইনো जों ত্রিপ্রাসারক চিনি থিনাং স্রামনান বাগে जों বজালাই দংনাই गोबां कक दङ दाखौ बरमुराना हाथाय कतर कायगा बुमुं स्रामका आगि मेबार जमातिया दाम चिन दल दं हायसे बबो आगि नखा साका नायसै साकाबले आजरा हायसे साका बरमुराना हाथाय कतर स्रामला हाबले उजरां मेबार आंसुगा बरमुरा हाथाय कतर स्रामनै सुनार पान पां हाथाय गारो बुमुं मैता मने সোহেল দেববর্মানো যদি ঋতিকুশন দেববর্মানে ফার রিহनै সোহেল কি পরিবর্তন নাই দেবা আর সোহেল দংনাই বুমুং ফার্মা ফেরিওই বুমুং ফিরগৈ রাজানি স্টাম স্নামৈ মূর্তি স্নামৈ নির্বাচন জরাসিমি বীর বিক্রমনো जों সম্মান খাইউন সামাবাই ত্রিপ্রাসানি থিনাং পরিবর্তন নংলা মহারাজনি মূর্তি রেখা বড় আর বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট আবার কক বরক বাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট উঠোগৈ রিকা বহিতা থাঙ্গা কক আবার ত্রিপ্রাসারং কা হামজা গো বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনেন নকে বড় বিরোধ খাইওয়াই রামপদ জমাতিয়া নিজে কক বরক ছাও আর ছাও দেব নাগরী বাই ছিদে রামপদ জমাতিয়ালে বুঝে হিন্দি বাঁকা বকা ব হাও বকে হিন্দি সরঙ্গা বন পরীক্ষিত বানান সিজিকে ব সিজি বাংলা হিন্দি বাই হইছে বস সাই দङ देवनागरी बाय मांगनाय हायते नों मा मानबा सालसजों नाहारे अर रंबै निर्वाचन परे बतो फेलिं नाय शिवर बागमा फेलिं थाखाय पुलिस बो दंला गाड़ी बो दंला सीधा सातचा बरक लेक समनि थेगे रं दुई भाने तुई आगो लेक पुटो साजे नों आगि देवनागरी बाय सिदि माने निन पुसुन बुमुं सिदि बुमान बुमुं सिदि माया या